आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी झियो पटेइबा पई वशीकरण जार प्रयोग रे आपण निज पसंदर केउ भी कुआरी झियो बा विवाहिता नारी को अति सहजरे पटेई पारिबे ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा पई आपनकु बेसी किछि करिबाकू पड़िबनी केवल चुपचाप 4टी तुलसी पत्र एही जगार रखिबार अछि। तापर देखिबे किपरि से झियो बा विवाहिता नारी आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो पागेली परी आपणकू भल पाइबाकू लागिबो आपण ताकू जहा कहिबे से करिबो। जदि आपण केउ झियो बा विवाहिता नारी को किंबा पड़िसा घर भाउज को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती ता पछरे गोड़े गोड़े थकी गलेनी हेले से झियो बा नारी आपण को भाव देउनी आपण को देखिले इग्नोर करूची। जदि आपण एही सबु समस्यार समाधान चाहूचंती से झियो बा नारी को पटेइबा को चाहूचंती ताकू निज प्रेम रे दीवानी करी ताठारु निजर मन मुताबक काम हासिल करने को चाहूचंती तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकु शिखेइबी बिना मंत्र तंत्र रे एमिति एक प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण जार प्रयोग रे आपण से झियो बा नारी को निज बसरे करि परिबे। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइतिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी पारिबे। जदि केउ झियो आपण को धोखा देइची छाड़ी पळैची तेबे आपण एही वशीकरण करिकी देखंतु से झियो जेते दूर रे थिले मध्य राति दिन आपणक कथा भाबिबो निजे आसीबो आपणकर पाद तळे पड़िबो आपणकू भल पाउची बोली कहिबो आपणकू छाड़ी गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। तेबे एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज केउ भी पुओ बा झियो एही वशीकरण अति सहजरे करि परिबे बिना कोनोसी पैसा खर्च करी बिना कोनोसी कष्ट काम करी आपण घरे बसी बसी एही वशीकरण करि परिबे। किंतु वशीकरण करिबा पूर्वरु मोर गोटिए छोटिया कथा जानी रखंतु। आमर बहुत सारा दर्शक बंधु माने आमको कमेंट करूछंती कि गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी तेणु मोर सेई बंधु मानकु अनुरोध कि आपण वीडियो को मूलरु शेष पर्यंत देखंतु प्रयोग विधि को ठीक भाबरे बुझंतु। अधारु छाड़ी पळैले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी परे कहिबे गुरुजी आपणकर वशीकरण काम करूनी। देखंतु जेउ परि आपण भगवान को मानुचंती भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती जदि से असुविधार समाधान न हैला तार माने नुहे कि भगवान नांती सेही परि वशीकरण हुए तंत्र मंत्र काम करे किंतु एहाकू आपनकू सिद्ध करने को पड़िबो प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करने को पड़िबो तेबे जाई मु आपनकू ग्यारंटी देउची आपण जहाकू चाहिबे ताकू पटेई पारिबे निज बसरे करि पारिबे। मन रखंतु मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपनकू एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो तेबे जाई मु आपनकू ग्यारंटी देउची आपण गोटिए थररे सफल हेबे 100 ରୁ 100% सफल हेबे। आउ गोटे कथा जानी रखंतु आमर एमिति बहुत सारा दर्शक बंधु माने अछंती जेउ माने आमको कहउछंती कि गुरुजी आपण आमर काम करि दियंतु आपण जेते पैसा मागिबे आमे देबु हजार हजार टंका जाचुछंती। देखंतु आमर एही चैनल रे बहुत सारा वशीकरण वीडियो अपलोड करा जायछि जहाकू आपणकर सुविधा पई अपलोड करा जायछि जहाकू आपण बिना कोनोसी पैसा खर्च करी घरे बसी बसी करि परिबे। तेबे आपण पैसा कोन पई खर्च करिवे आपणकू यूट्यूब रे एमिति अनेक चैनल मिल जिवो जेउ माने मोबाइल नंबर देउचंती वशीकरण करिवे कहि कि पैसा ठकी नेउचंती तेणु मोर आपण मानकू अनुरोध कि आपण वीडियो देखंतु निजे चेष्टा करंतु किंतु एही सब ठकामी रे पड़ंतु नाही। तेबे वशीकरण कोन पई करा जाय जेते बेले आपण
କେଉଁ ଝିଅ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମଠାରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ, ବଶୀକରଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ସହଜ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦେଲେ, ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିବି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିଦେଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ ଅତି ସହଜରେ ନିଜର କରିପାରିବେ, ଆଉ ତାଠାରୁ କିଛି ବି କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସେ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଖଣ୍ଡିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା, 4ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର, ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଲମ ଆଣିବେ। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଆସନ ପକେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ, ଆଉ ତା ଉପରେ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଦେବେ। 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ 4ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିଦେବେ, ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଯେଉଁ କାଗଜ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ କାଗଜରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାଗଜରେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପାଖରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବରେ 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ହେଇଯିବ। ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ 2 ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଧରିବେ, ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ନାମ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତାପରେ ପୁଟୁଳିରେ 3 ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।